Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. So kita sambung lagi topik probability of combined event. Cuma kita akan pergi kepada part yang ketiga lah, di mana mutually exclusive events and non-mutually exclusive events. So untuk memahamkan apa itu mutually exclusive, apa itu non-mutually exclusive, so kita tengok Venn diagram dekat sini. So Venn diagram on the right, it is observed that event T, event T and event V cannot happen at the same time. Kalau kita perhatikan gambar rajah ni, kita tengok T dan V ni tidak ada intersection. Dia tidak bersilang. T dengan V tidak bersilang, tak ada common element. So bila tiada intersection, kita panggil dia mutually exclusive event. Tiada persilangan, that means dia adalah mutually exclusive event. Tetapi kalau kita tengok event T and event U, event T and event U ni dia ada intersection kat sini, di mana kita ada nombor 4 ni kat sini, common element dia ataupun common outcome. So sekiranya ada intersection, kita panggil dia sebagai non-mutually exclusive event. Soalan dekat sini dia tanya kita, are event U and event V mutually exclusive event? Discuss. So kalau kita tengok event U dengan event V ni pun samalah, dia adalah non-mutually exclusive. Kenapa? Sebab ada intersection. So a combined event A and B is known as a mutually exclusive event if there is no intersection between events A and event B, ataupun A intersect B equal to empty set. Tiada intersection, baru kita panggil dia sebagai mutually exclusive event. Boleh faham? So kita akan masuk kepada part yang kedua, iaitu addition rule of probability. So sebelum ni, previously kita belajar multiplication rule of probability. Multiplication menggunakan simbol intersection. Di mana kalau kita nak cari probability of A intersect B, kita kena buat equal to probability of A darab probability of B. Untuk case independent event. Right? So yang ini adalah addition rules of probability, di mana kita menggunakan simbol union. Dan addition rule ni ada dua keadaan. Keadaan di mana yang pertama ni, probability of A union B adalah sama dengan probability of A tambah probability B sahaja. Atau keadaan di mana kita cari probability of A union B equal to probability of A tambah probability of B tolak probability of A intersect B. So kat mana kita nak guna? Sekiranya events A and B are non-mutually exclusive event ataupun ada intersection, so kita nak cari probability, kita kena tolak dengan dia punya intersection, probability yang dekat tengah. So sekiranya dia mutually exclusive, tiada intersection, so basically dia terus sahaja dapat probability of A union B equal to probability of A tambah probability of B. Ini case sekiranya tiada intersection. So kita tengok example. Alright, so a number is chosen at random from the universal set. Verify the addition rule of probability for each of the following combined event. Kita nak tengok tadi addition rule tadi tu macam mana. So yang pertama, obtaining an even number or a multiple of 5. So kalau kita tengok dekat sini, sekejap. Obtaining an even number ni adalah event A. Even number 2, 4, 6, 8. Or a multiple of 5. Multiple of 5 dekat sini B. B. So maksudnya dia nak probability of A union B. Dan kalau kita perhatikan dekat sini, antara A dengan B ini dia tak ada intersection. Maksudnya dia adalah mutually exclusive. Dan kalau mutually exclusive, probability of A union B adalah probability of A tambah probability of B. Alright, so kita nak verify that this formula ataupun this addition rule betul ke tidak. So kita guna cara asas untuk dapatkan probability. Probability of A equal to NA over NS yang ni. So kalau kita nak cari probability of A union B, basically dia akan jadi NA union B over NS. So A union B ni, A union B, bilangan untuk A union B adalah A adalah 2, 4, 6, 8. B adalah 5. So bilangan dia 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5. Per dengan berapa? Semua. Semua ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 5 over 9.
Okay, ini yang patutnya kita akan dapat lah. Okay, so kita check menggunakan addition rule. Adakah betul kita punya addition boleh maksudnya boleh pakai ke addition rules tu untuk event ini. Sebab dia kata tadi mutually exclusive, kita akan kira PA tambah PB saja. So, untuk addition rule, okay, so ini adalah addition rule lah. Addition rule. Kita nak verify, kita nak buktikan betul ke, kan? So addition rule, probability of A kita ni, probability of A ni adalah 4/9. Sebab dia ada 4/9. B adalah 1/9. So 4/9 plus 1/9 is equal to 5/9. So terbuktilah, sama kan jawapan dia. So terbukti. Okay, ini A. Yang kedua, B, obtaining an even number or a prime number. So, even number adalah A dan prime number adalah C. So, ini adalah PA union C. Dan kalau kita tengok A dan C ni ada intersection dekat tengah ni iaitu 2 kat situ. Ada nombor 2. So, kalau probability of non-mutually exclusive event, kita kena tolak dengan yang dekat tengah. Tapi first kita akan check dulu cara basic lah. Okay, ni betul proven. Okay. A union C is equal to an A union C over an S. So, A union C, kalau kita nak kira A union C ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 dalam A union C. A union C ni maksudnya yang semua ni lah. Kalau kita lorek kan, kalau cikgu suruh lorek, A union C ni yang ni, kawasan ni. Okay, so ada 7. Alright, so over dengan total 9. So 7/9. So sepatutnya kita akan dapat 7/9 lah. So kita check menggunakan addition rules. So addition rule mesti tolak. Kita kena tolak sebab dia ada intersection dekat tengah. So probability of A 4/9, probability of C 4/9 juga, ni C. And then probability of yang A intersect C. A intersect C dekat tengah ni ada 1 saja, so 1/9. So jawapan dia sama 7/9. Okay, so proven lah. Sebab soalan ni minta verify. So jawapan dia kita kena buat conclusion. Proven that bla 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 bla. Proven that bla 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 bla. Okay. Okay, for example, 5 card, another example. 5 cards labeled with the letters CINTA are put in a box. A card is chosen at random. Calculate the probability that the card chosen is labeled with a consonant or letter A. Okay, consonant. Kalau kita list lah. Kalau kita list consonant apa? C, N, T. Betul? Letter A je lah. Macam tu. So, kalau kita nak calculate the probability of this event yang C, N, T dengan event A ni. So, basically kita akan dapat 4/5 lah. Kan? Sebab card ni ada 5. So, 4/5. Kita tengok solution dia. So, a card labeled with a consonant is C and T. A card labeled with letter A is A. So, kalau kita tengok ni, event 2 ni ada intersection ke tak? Ada intersection tak? Ada yang sama tak? Tak ada intersection. Betul? No intersection. No intersection. So, kalau no intersection, maksudnya dia adalah mutually exclusive event. So, P, kalau ini event A, ini event B, so sepatutnya kita akan cari probability of A tambah probability of B. So, 3/5 tambah 1/5. Macam tu. Okay, so 3/5 tambah 1/5. So, dapat 4/5. Okay, mana datang 5 ni? Yang ni 1, 2, 3, 4, 5. Okay, boleh faham? Okay, next. The probability that a smartphone manufactured by Jaya Factory has a display problem is 2/13. 2 smartphones are chosen at random. Draw a tree diagram to show all the possible outcomes. Hence, calculate the probability that at least one smartphone chosen has a display problem. Okay, jom kita tengok. Kita kena buat tree diagram dia dulu. Okay, so tree diagram dia apa ni? M ni apa? Rosak lah kan? Okay, yang ada problem 2/13. Yang tak ada problem 11/13. Okay, and then kita buat satu lagi untuk smartphone yang kedua, yang rosak dengan yang tak rosak. Yang rosak dengan yang tak rosak. Okay, kenapa kat bawah ni sama? Okay, kenapa sama? Sebab ini sampel daripada kilang. Maksudnya bila sampel daripada kilang, sampel ni sangat besar. So, bila sampel sangat besar, dia tidak efek tau. Okay, dia tak efek. Cikgu
lupa, cikgu tak ingat cikgu ada explain ke tak yang masa dependent dan independent tu. Tapi kalau sampel itu daripada sampel yang besar, dia tidak effect dia bilangan dekat bawah ni. Okay, so 2/13, 2/13, 11/13, 2/13, 11/13. So kita keluarkan outcome and then kita nak at least, okay, at least ada satu smartphone yang rosak. So mesti ada huruf M lah yang rosak kan. So ini boleh, ini boleh, ini boleh. So ini taklah sebab dua-dua tak rosak. Okay, sebab at least ni maksudnya sekurang-kurangnya satu rosak. Okay, so at least one smartphone has a display problem. Okay, ini cikgu nak cerita ya. Yang hari tu kita belajar multiplication rule. Yang ini pergi sini darab. Okay, kita darab. Okay, tapi bila kita nak pergi outcome yang berbeza, kamu nak ambil outcome yang berbeza, kamu kena tambah. Okay, ni masuk yang part yang kedua lah untuk addition. Tadi cerita pasal musyuli dengan non-musyuli. Okay, yang ni bila ranting ke ranting, cikgu ajar hari tu kena darab. Okay, tapi bila outcome ke outcome, kamu kena tambah. Okay? Okay, jelas? So, PMM, first ranting ke ranting kan? PMM ni. PMM, so first kamu kena darab. Dalam darab, bila kamu nak pergi ke outcome yang kedua, kamu kena tambah. Lepas tu ambil pula dia punya ni ke sini, darab. Nak pergi ke outcome yang seterusnya, kena tambah. Okay, faham ya? So, kena tambah dekat tengah-tengah tu. So, dapat 48/1. Okay, so untuk musyuli dengan non-musyuli ni, kamu kena buat self practice 9.3C. Kejap lagi cikgu akan masukkan dalam group soalan nombor berapa. Okay, kita pergi dulu kepada yang seterusnya, iaitu application of probability of combined event. Kita tengok solving problem sedikit sebelum kita habiskan. Okay, for example, a box contains 7 red marbles, 5 yellow marbles and 3 blue marbles. 2 marbles are chosen randomly one by one from the box. Okay, so dalam kotak tu ada 7 guli, 5 guli kuning dan 3 guli biru. Okay, and then kita ambil 2 marbles one by one from the box. If the first marble is blue, kalau kita dapat warna biru dulu, warna biru tu akan kita letak balik. Okay, faham Bila dapat warna biru kita letak balik. So bila kita letak balik tu, maksudnya bilangan tu tidak berubah kan. Okay, tapi kalau kita dapat warna kuning, okay, marble tu, guli tu kita tak letak balik. So bila kita dapat warna kuning, nilai jumlah tu akan berubah. Alright, so kita nak calculate the probability of getting 2 marbles of different colours. Okay, kalau cikgu buat tree diagram, kalau kita buat tree diagram, kita ada ada red marble sekali. Okay, so ada merah, ada kuning, ada biru. Dia bagi syarat tadi, kalau kita dapat warna biru. Kalau kita dapat warna biru, guli tu kita letak balik. So nampak tak? Dia punya bilangan tu tak berubah, 15, 15, 15. Tapi kalau bukan warna biru, maksudnya warna kuning ke, warna merah ke, bila dapat je first tu warna merah atau warna kuning, kita akan keluarkan dia. So daripada 15, total akan jadi 14. Okay, so nanti kamu tengok balik. So buat ranting ni, keluarkan outcome. Dia nak calculate the probability of getting 2 marbles of different colour, yang berbeza. So ada ni lah, RY, RB, YR, YB, BR, BY. Okay. So, senang sahaja, cikgu dah cakap tadi. First tadi, bila kamu nak ambil daripada sini ke sini, kamu darab. Maksudnya daripada different marbles ni kamu darab. Different outcome ni kamu tambah. Senang je. Okay, sini darab, dekat sini kamu tambah. Tambah. Okay, so akan dapat 349/525. Okay, senang sahaja. Alright, so akan ada ni lah. Kamu kena buat self practice 9.4A. Susah-susah cikgu. Okay, so akan kena hantar dekat submit dekat Telegram. So, cikgu akan bagi nombor soalan sekejap lagi. Okay, itu sahaja. Bye. Assalamualaikum.